बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि इमरान खान को किस जुर्म की सज़ा दी गई थी, बात बनेगी नहीं, मामलात आगे बढ़ेंगे नहीं। मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं आपको स्टेप वाइज वक्तन फ़वक्तन नई मालूमात जो आती जाएंगी सामने आपको बताता जाऊंगा कि इमरान खान का जुर्म क्या था। नाज़रीन, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये है पैट्रिस लमुम्बा। ये कॉन्गो के वजीर आजम थे। ये इनकी तस्वीर है और एक साल के अंदर इनकी हालत ये थी कि रस्सियों में ये जकड़े हुए थे। ये सूरत हाल क्यों बनी, इस सूरत हाल की वजह क्या थी, कौन सी गुस्ताखी इनसे हो गई थी। इमरान खान के साथ भी यही कुछ हुआ है। उसने भी ये जो अपने आप को मालिक समझते हैं पूरी दुनिया के, इनके सामने गुस्ताखी कर दी थी। हम कमी कमीन जो हैं, आपको याद होगा वो जुमला, क्या हम कोई कमी है जो तुम कहोगे हम मान लें। और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला था। इस तनाजुर में आपने ये वीडियो देखनी है, आपको समझ आएगा इमरान खान का कसूर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि आपको पता चले कि जो लोकल मीर जाफर और मीर सादिक है, इन्होंने क्या किरदार अदा किया था। अमेरिका ने साजिश तो की थी, लेकिन लोकल मीर जाफर और मीर सादिक साथ ना हो तो कभी भी साजिश कामयाब नहीं होती। वो भी आपको इस कहानी में पता चलेगा। अमेरिका ने किस तरह हल्क के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई, ये सब आपको इशारे मिलेंगे यहां पे। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, आपके साथ मिलकर पढ़ना भी चाहता हूं। ये नाज़रीन कहानी है। आपको जो जेर नजर एक तस्वीर नजर आ रही है, मैं आपको दिखा चुका हूं, और साथ ही आपको एक गोल्डन दांत नजर आ रहा है जो वापस किया गया रिसेंटली और माफी मांगी गई है। लेकिन ये क्या हुआ क्यों हुआ, मैं आपको भी पढ़ के बताता हूँ। साज के नाम अकाउंट से आपको मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू, लाइक आई ऑलवेज डू। जेर नजर तस्वीर पिछले चंद दिनों में ट्विटर पर बार बार आपकी नजरों से गुजरी होगी। यहां से वो लिखना शुरू करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तहरीर है, आपने मेरे साथ पढ़नी भी है और आप सुने भी जो मैं बोल रहा हूं। और साथ ही साथ चश्मा पहने हुए एक स्याह फाम नौजवान की तस्वीर भी आपने देखी होगी, जिसकी आंखों से संजीदगी और जहानत छलक रही है। यह थ्रेड कॉन्गो के इस पैट्रिस लमुम्बा पर लिखा गया है। जैसे बरसगीर बरतानिया की, अलजायर फ्रांस की और लीबिया इटली की कॉलोनी थी, वैसे ही वस्ती अफ्रीका का इलाका बेल्जियम की कॉलोनी थी, जिसे कॉन्गो का नाम दिया गया था। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के बाद इस्तेमारी कुव्वतों ने अफ्रीका और एशिया के माशी इस्तेसाल के लिए जब अपना तरीका वारदात बदलना शुरू किया, तो जहां दीगर ममालिक बराए नाम आज़ाद हुए, वहीं बेल्जियम ने भी कॉन्गो को आज़ाद कर दिया। देखें, दीगर ममालिक बराए नाम आज़ाद हुए, यानी पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की अब क्यों ज़रूरत है। साथ साथ आपको नज़र आता जाएगा कि क्या हुआ है और पाकिस्तान के साथ भी क्या हुआ है। तो जहां दीगर ममालिक बराए नाम आज़ाद हुए, वहीं बेल्जियम ने भी कॉन्गो को आज़ाद कर दिया। आम इंतखाबात हुए और 34 साल पैट्रिस लमुम्बा, इसकी जमात ने पार्लिमानी अक्सरियत हासिल कर ली। लमुम्बा अफ्रीका की यूरोपीय इस्तेमार से हकीकी आज़ादी के ख्वाह थे और यूरोप के मुकाबले के लिए अफ्रीकी इत्तेहाद के दाई भी थे। ये लमुम्बा की तस्वीर है, जो 1960 में इक़्तिदार की मुंतकिली की तकरीब कॉन्गो के दारुल हुकूमत में मुनक्किद हुई, जहां बेल्जियम के बादशाह बोडवा ने तकरीर करते हुए कॉन्गो में बेल्जियम के इस्तेमार को सिविलाइजिंग मिशन का नाम दिया। यानी हम इन्हें इंसान बना रहे थे, यानी जो जुल्म कर रहे थे हमसे आप आम लोगों पे, वो हम इनको इंसान बना रहे थे, सिविलाइज कर रहे थे, वरना ये तो डंगर, इनको पता नहीं था कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, सारा कुछ मतलब। 1985 से इस मुकद्दस मिशन का आगाज करने वाले अपने पेशरो लियोबॉल्ड दोइम की मद्दा सराई भी की उसने, ठीक है, जो बेसिकली वॉर क्रिमिनल था। जवाब में लमुम्बा ने एक मार्कतुल आरा तकरीर की जो शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी। इस दलेराना खिताब को आज दुनिया कॉन्गो की आज़ादी की तकरीर के नाम से जानती है, जिसमें लमुम्बा ने तकरीब में मौजूद बेल्जियम की अशराफिया के सामने यूरोपी इस्तेमार के मजालिम गिनवाए और इस पर शदीद तरीन तनकीद की। ये वो जगह थी जहां वो तकरीर हुई थी, तस्वीरें भी आपको नजर आ रही हैं।
یہ دبنگ تقریر ریڈیو کے ذریعے دنیا بھر میں لائیو نشر کی گئی۔ یہ ایک آزاد لیڈر کی تقریر تھی جو بیلجیم اور پورے یورپ کی اشرافیہ پہ شدید ناگوار گزری۔ تقریب تھوڑی دیر کے لیے روک دی گئی۔ بوڈواں کمرے سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ اپنے لوگوں نے لممبا سے کہا کہ ہاتھ تھوڑا ہولا کرو سر جی۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان سے بھی کہا گیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ نے ہمیں وینٹیلیٹر لگائے ہوئے ہیں، IMF کے بغیر ہمارا سانس نہیں چل سکتا، تو یہ ہاتھ تھولا رکھو کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ اپنے لوگوں کے ذریعے ہاتھ تھولا کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آج تک کسی افریقی کی اتنی جرأت نہ ہوئی تھی کہ سفید فام یورپی آقاؤں کے سامنے نظر بھی اٹھا سکے، جبکہ یہاں ایک 34 سالہ کل کا غلام بیلجیم کے بادشاہ بوڈواں کے سامنے کھڑا اس کو آئینہ دکھا رہا تھا کہ تم اور تمہارے آبا لیوبولڈ دوئم کے ہاتھوں لاکھوں افریقیوں کے خون سے رنگے ہیں، ان کے ہاتھ جو ہیں۔ یہ وہی کہانی ہے جب عمران خان کہتا ہے کہ تم نے اپنی دہشت گردی کی جنگ میں لاکھوں لوگ مار دیے ہیں، 1 لاکھ تو پاکستانی خالی تم نے مار دیے ہیں، ہم نے تمہاری جنگ میں نہیں شرکت کرنی، تمہارے ڈرونز نے یہ تباہی مچائی ہے۔ یہ آپ کو ملتی جلتی سٹوری نظر آئے گی۔ اس نے بھی ان کے جرائم گنوائے تھے، عمران خان نے بھی ان کے جرائم گنوانے کا گناہ کیا ہے، ان کو یہ بتایا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں تمہارے۔ آگے تھوڑا سا سنیں۔ مغربی اخبارات نے لممبا کی اس تقریر کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ کانگو کے نجم سیٹھیوں اور شہباز شریفوں نے کہا کہ یہ ہمیں سفارتی تنہائی کا شکار کرنے لگا ہے، جبکہ بیلجین اشرافیہ کے لیے یہ ان کے بادشاہ کی توہین تھی۔ ایبسولوٹلی ناٹ، توہین تو ہے۔ اور لممبا کو اپنی اس بدتمیزی کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ جون 1960 میں اقتدار منتقل ہوتے ہی لممبا کے خلاف ملک کے ایک جنوبی کونے سے علیحدگی پسندوں کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، بلکہ کھڑی کر دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ملک میں ایک انتشار کی سی کیفیت بنا دی گئی، جس کی آڑ لے کر بیلجیم نے اپنے فوجی دستے کانگو بھیج دیے کہ ہمارے شہریوں کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ کو کچھ ملتی جلتی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ انتشار تو آپ کو پتہ ہے 2 مہینے بعد ہی ایک انتہا پسند جماعت کا دھرنا آ گیا تھا، پھر دھرنے آتے گئے، عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے بار بار احتجاج کروائے گئے، اس سے معاہدے کروائے گئے جو اس کو اور کمزور کرتے تھے۔ اس دوران کیسی کیسی تحریکیں نہیں چلیں، کیسے میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا گیا۔ بہرحال آگے پڑھیں۔ دراصل یہ فوجی دستے جنوبی صوبے کے علیحدگی پسندوں کی درپردہ حمایت کے لیے ہی بھیجے گئے تھے۔ دنیا سرد جنگ کی لپیٹ میں تھی اور امریکہ بہادر کو نظر آ رہا تھا کہ لممبا کانگو اور دیگر افریقی ممالک کو سوویت کیمپ میں لے جائے گا، اور یہ کہ لممبا کا یورپ کے خلاف انتہائی غیر لچکدار رویہ ہے۔ یہی بات عمران خان کے بارے میں بھی شاید کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کو شاید روس اور چین کے کیمپ میں لے کے جا رہا تھا اور اس کا رویہ غیر لچکدار ہے۔ آگے سنیں۔ لہٰذا امریکی بھی لممبا کی جان کے در پہ ہو گئے، اور یوں ایسی سازشیں کرنے والے تمام درینہ کردار یورپ اور امریکہ اکٹھے ہو گئے۔ ملکی انتشار کا بہانہ بنا کر دنوں میں ہی کانگو کے صدر نے لممبا کی حکومت کو برطرف کیا۔ یہاں پہ مہنگائی کا بہانہ بنایا گیا اور معیشت کی تباہی کا بہانہ بنایا گیا، جس کے فوراً بعد کانگو کے آرمی چیف موبتو نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ پلان یہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن اب مارشل لا تو لگا وہی ہے، بس جمہوری رنگ اس کو دیا گیا۔ پہلے تو لممبا کو گھر میں نظر بند رکھا گیا، پلان عمران خان کو بھی نظر بند رکھنے کا ہی تھا۔ یہ تو عوام باہر نکل آئی تو صورتحال بدل گئی، جہاں سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بھاگ گیا تھا جب اس کو نظر بند رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن چند دن بعد ہی دسمبر 1960 میں اسے اس کی اپنی فوج نے گرفتار کر کے جنوبی صوبے کے علیحدگی پسندوں کے حوالے کر دیا۔ نہ صرف دوران فلائٹ اسے زد و کوب کیا گیا، بلکہ وہاں پہنچتے ہی اسے سریعام مارا پیٹا گیا۔ 9 اپریل کی وہ رات بی بی سی کی سٹوری اور کہانی کبھی سامنے نہیں آئی، کون سا ہیلی کاپٹر آیا تھا اور گیا تھا۔ تھوڑا سا کبھی نہ کبھی یہ کھلیں گی صورتحال۔ 1 ماہ بعد 17 جنوری 1961 کی رات اسے فائرنگ اسکواڈ نے گولیاں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بے ایمانہ قتل کے وقت وہاں سینٹن نامی ایک بیلجین آفیسر بھی موجود تھا، جس نے لممبا کی لاش کو تیزاب کی مدد سے جلد ٹھکانے لگانے کے لیے
किए गए ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया और इस शिकार की यादगार के तौर पर लमम्बा का एक सोने का मसनूई दांत अपने पास रख लिया, जिसे आज बेल्जियम 60 साल बाद बसद अफसोस कॉन्गो के स्पुर्द कर रहा है। अहले नजर कहते हैं कि बेल्जियम के बादशाह के सामने की गई उस तकरीर से ही लमम्बा ने अपनी मौत के हुक्मनामे पर खुद दस्तखत कर दिए थे। उस वहशियाना ऑपरेशन रजीम चेंज के पीछे सर्द जंग के दीगर अवामिल तो होंगे ही, लेकिन इसमें लमम्बा के खिलाफ एक जाती नफरत और इंतकाम की ख्वाहिश भी थी। अब मरासले की जुबान पे गौर करें, बाकी क्या कुछ है वो नहीं बताया गया, लेकिन इसको निकालो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, और इसे निकाल दिया तो माफ कर देंगे। बीच में और क्या क्या कहा और क्या क्या बदतमीजियां उसने की हैं वो तो हमें बताया ही नहीं गया। तो कहता है कि एक जाती नफरत और इंतकाम की ख्वाहिश भी थी कि ये कल का गुलाम, और पाकिस्तान तो गुलाम रहा है 75 साल, ये कल का गुलाम होता कौन है हमारे सामने हमारे जराइम का जिक्र करने वाला, हमें आईना दिखाने वाला। गौर करें, हमें कौन ये है बताने वाला कि हम ड्रोन हमले करते हैं? ये कौन है हमें बताने वाला कि हमने पाकिस्तान में 80,000 लोग मरवा दिए? ये कौन है हमें बताने वाला कि अफगानिस्तान की जंग में हमने ये गलतियां की? ये कौन है हमें बताने वाला? ये आपको कहानी में सिमिलैरिटी नजर आएगी। इस दर्दनाक कत्ल के बाद जनरल मोब्तो तकरीबन 30 बरस कॉन्गो पर अमेरिकी और यूरोपीय हमायत के साथ हुक्मरानी करता रहा। यह एक अलग दास्तान है कि इसके बाद क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन मगरबी ताकतों की शहाना तबाह नाजुक पे गिरा गुजरने वाले तीसरी दुनिया के आजाद लीडर के दर्दनाक अंजाम की इस आफाकी कहानी के पीछे चंद गौर तलब नुक्ते हैं। ये लमम्बा के गिरफ्तार करने के मनाजिर हैं, ये आप देखें। इसमें आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये बैठा हुआ है बेचारा, रस्सियों से जकड़ा हुआ है, एक बंदे ने रस्सी पकड़ी हुई है। तो कहता है कि इसमें आप देख सकते हैं कि उसकी रस्सियां कसने वाले, उसके बाल नोचने वाले, उसको गिरफ्तार करके जानवरों की तरह बांध कर ले जाने वाले सभी उसके अपने हम वतन कॉन्गो के रहने बसने वाले हैं। यहां आपको कोई यूरोपी नजर नहीं आएगा, ये चेक करें जरा, ये सारे इसके अपने अपने लोग इसको बांध रहे हैं, अपने घसीट रहे हैं। यहां कोई आपको गैर नजर नहीं आएगा। गैरों से क्या गिला करें, ये होते हैं लोकल मीर जाफर जो अपने वजीर आजम के साथ ये कर रहे हैं। ये देखें, यही इन्होंने इमरान खान के साथ करना था अगर अवाम बाहर ना निकलती। आप गौर करें कि रजीम चेंज ऑपरेशन की सारी साजिशें यूरोप और अमेरिका के कानून पसंद और मुहज्जब अफराद अपने इक़्तिदार के ऐवानों में बनाते हैं। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा का आगाज मगरबी प्रेस करता है, जैसे इमरान खान के खिलाफ हुआ, जी ये बहुत मजहबी कदामत पसंद है, ये पता नहीं रियासत मदीना को भी क्या बना के पेश किया जाने लगा, उसको दहशतगर्दों का हामी कहना शुरू कर दिएगा। प्रोपेगेंडा यहां भी ऐसे ही चलता है, अपने इक़्तिदार के ऐवानों में बनाते हैं। गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का आगाज मगरबी प्रेस करता है, लेकिन इन साजिशों को पाया तकमील तक हमेशा अपने ही हम वतन पहुंचाते हैं। मेरी बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे, पर यहां कब कोई अगियार का लश्कर उतरा, आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानिब लपके, मेरे सीने में सदा अपना ही खंजर उतरा। ये अपने ही होते हैं। हकीकी आजादी के ख्वाब देखने वाले दीवानों पे मौलिक तरीन वार हमेशा अपनी बस्ती वाले ही करते हैं। सन 1857 के मॉनसून में दिल्ली का मुहासरा करने वाले सिपाहियों की अक्सरियत यहीं के रहने वालों पे मुश्तमिल थी। आपको पता है ना कैसे जो जंगी आज़ादी पहली हुई थी 1857 की, अपने ही लोगों को आगे करके अंग्रेजों ने इस्तेमाल करके दूसरी तरफ भी अपने लोगों को शिकस्त दिलवाई थी। हडसन और मोंटगमरी जैसे अंग्रेज अफसरों के अहकाम पर अमल करने वाले सिपाही तो यहीं पंजाब और सरहद के रहने वाले मकामी जवान थे। क्या मगरिब की तकसीम करो और राज करो की पॉलिसी आज खत्म हो चुकी है? ये जो कहते हैं कि साजिश नहीं हुई, उनके लिए है ये। क्या ये 50 साल पहले तक दुनिया को बदतरीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले यूरोपीय और अमरीकी आज मुहज्जब हो चुके हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ रंग की बुनियाद पर लोगों को बेड़ियां पहनाई, उनको अपने से कमतर समझते थे। या ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 40-50 साल पहले ये एक्टिवली करते थे, आज ये पैसिवली करते हैं। यानी नजर नहीं आता लेकिन दिल में रखा हुआ है इन्होंने, और ये बिहेव ऐसे ही करते हैं आप भी। तो क्या ये लोग हैं जो बदल गए हैं अचानक? क्या हमने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान, इराक और लिबिया जैसे ममालिक में यही कुछ होते नहीं देखा? ये तो अभी हुआ है पिछले 20 सालों में। आज भी वही खेल है, वही खिलाड़ी हैं, वही मजलूम हैं, वही अजाइम है, वही जहनीत है और वही मफादात है। बस अब ज़ाहरी लिबादे यानी इंसानी हकूक, आज़ादी इज़हार राय और जमहूरी रवायात वगैरह मजीद गहरे कर दिए। लेकिन सवाल तो हमें यह करना चाहिए कि हम अवाम क्यों इतने कुंद जहन और अंधे हैं कि सिर्फ
ان باہر والوں کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ سب سے گھنونا کردار باہر والے نہیں بلکہ اندر والے اپنے بھائی بہن ادا کرتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، امید ہے کہ میں نے یہ وقت ضائع نہیں کیا اور آپ کو کھیل سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ افریقہ کے اس عظیم لیڈر کے ساتھ جو ہوا تھا، کہانی وہی ہے، کھیل وہی ہے، کردار وہی ہیں، وقت بدل گیا لیکن طریقہ واردات نہیں بدلا، آج بھی وہی ہے۔ بہت گہری سازش ہوئی ہے اور عمران خان کو اسی بیرونی سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانے جا رہا تھا، ہماری خارجہ پالیسی کو آزاد کر رہا تھا۔ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پہ بنانا چاہ رہا تھا، اور انہیں پتہ ہے کہ جب ایک ریاست مدینہ کی طرز پہ بنتی ہے تو اگلے 600 سال تک مسلمان دنیا پہ حکومت کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ یہ جانتے ہیں، اس لیے عمران خان کو روکنا ضروری تھا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔